ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭେଷଜ ଇଏ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଯଦି ଏଇଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇ ଆମର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଏମାନେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଦେହସୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ କେଉଁଟା ସେ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯାହା ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବାଦ ଯିବେ କେମିତି? ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ କଥା। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଷାରେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏମାନେ ପୁଣି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି କଥା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ? ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଘୃଣାର କଥା। बड़ दुखर कथा आज्ञा ब्रह्मगिरी जनसाधारण अल्लाहनाथ को दर्शन करने को आसुँच भक्त मैंने लाइन रे अच्छा किंतु पूर्वतन सांसद जी अच्युत सामंत काली आसते आमको कोर्ट ऑर्डर देती जो मुंडिया मारिया कथा भक्त मैंने से मुंडिया मार्च जो अर्गली पाखे जो आज्ञा आपंकर बाड़ पड़ी सेठू भितर को कहीं जापरें ना किंतु बड़ दुखर कथा अच्युत सामंत पूर्वतन एमपी से केमी से भितर जाकि मुंडिया मारे आपको तदंत हवा दरकार। ब्रह्मगिरी जनसाधारण हिसाब से मुझे भावुची आपको तदंत करा जाओ एवं जी दोषी तापर कठोर कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाओ। भक्त मान भिड़ अच्छी समागम बहुत अधिका अच्छी आम चारिपटे पार्किंग व्यवस्था भर्ती प्राय हो गला जेहेतु अधिका भिड़ अच्छी दर्शक मानकर भक्त मानकर आवेग को लक्ष्य रखिकी आम भिड़ नियंत्रण से कराई जेहेतु किसी समय पूर्व 12:30 पाखापाखि 2टा पर्यंत ठाकुर भोग एवं बंद हो जाता मंदिर बर्तमान माने गहली और भक्त मान दर्शन बहुत अधिका परिमाण अच्छे जो भीतर काठ अच्छी काठ पर्यंत लोक मैंने दर्शन कर भक्त मैंने आगू को कहीं जाऊना से बुलिकी सेम रूटे फेरुंट जेहेतु माने जावा आसिया पट गोटे टे नेरो अच्छी से मुवमेंट बाधाप्राप्त हो से विषय मोर नॉलेज ना मुझे आपण मान जानूँ मुझे इनक्वायर करी।